Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada malam ini kita akan mendengarkan muhadarah yang akan disampaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Musa Al-Nasr dengan tema hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharib. Maka jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang asing. Kemudian bagaimana keasingan itu terjadi nanti akan dijelaskan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. Li fadilati Syekh Hafizahullah Ta'ala fal yatafaddal mashkura. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد خلق الله جل وعلا الإنسان وجبله على الغفلة والنسيان، وجعله محتاجا في جميع أحواله إلى من يذكره ويوصيه ومن ينصحه ويهديه. وخير الوصايا وأشرفها ما خرج من مشكاة الوحي، ما خرج من الكتاب والسنة وصدر عنهما. ومن أعظم ما أوصى به نبينا عليه الصلاة والسلام ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. معلوم أن الغريب وعابر السبيل قليلا التعلق بديار الغربة لقلة متعلقاتهما فيها، فلا أهل في الغربة ومال قليل ولا دار ثابتة، فهما بعيدان عن الحسد وسوء الخلق، لكنهما بحاجة إلى زاد. لا بد للغريب من زاد وإلا مات. وإذا كنا قد ابتلينا بالعيش في هذه الحياة الدنيا، فما هو خير سبيل لأن نكون فيها من الناجين؟ وما هو الزاد الذي ليس لنا منه بد حتى نكون محققين لوصية رسولنا صلى الله عليه وسلم بالاغتراب في الدنيا؟ هذا ما سنذكره بعد أن ينتهي الشيخ. Setelah Syekh membaca muqaddimah, kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dalam keadaan lalai dan lupa. Kemudian manusia sangat butuh dalam semua keadaannya, yaitu butuh kepada orang yang mengingatkannya, butuh kepada nasihat, butuh kepada kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nasihat yang paling tinggi yaitu nasihat yang datang dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara nasihat yang agung yang Rasul sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku, kemudian beliau mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib
au abiru sabil. Maka jadilah engkau di dunia ini bagaikan orang yang asing atau orang yang sedang menempuh perjalanan. Maka kita sudah mengetahui bahwa orang yang asing adalah orang yang tidak memiliki kaitan dengan hal apapun. Mereka jauh dari keluarga, sedikit harta, jauh dari hasad dan jeleknya akhlak. Sehingga orang yang sedang dalam perjalanan, dia butuh kepada bekal. Maka bekal yang paling baik yang harus ia lakukan di dunia ini, yaitu bagaimana ia akan menjalani kehidupan ini. Dan inilah yang akan kita bahas pada kesempatan malam ini. Ya man arada أن يحقق وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يكون في هذه الدنيا من الغرباء كمن كان غريبا في دار لا يعرف فيها إلا القليل. اعلم أنه لا بد لك من 10 أزواج حتى تكون غريب الدار في هذه الدار في هذه الدنيا. أول هذه الأزواج تحقيق التوحيد. التوحيد هو أول واجب على العبيد، ولا يصح إيمان العبد حتى يحقق هذا الركن الأعظم من أركان الإسلام. وهذا الركن الأعظم بعد تحقيق أصله درجات كثيرة يتفاضل فيها المؤمنون، لكنه على أي حال لا يكون ناجيا حتى يحقق أصل هذا الأمر العظيم بأن يحقق ركني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول الله جل وعلا في بيان خطر ضد هذا التوحيد، يقول الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: لئن أشركت ليحبطن عملك. كل عمل ابن آدم مهما كان صالحا وفيه من الخير والبر، إذا قارنه شرك جعله الله هباء منثورا. يقول الله عز وجل في بيان أن الموحدين والمخلصين هم أهل النجاة، يقول الله جل وعلا على حاكيا قول إبليس: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالناجون من الغواية هم أهل الإخلاص. ويقول الله جل وعلا عن نبيه الكريم يوسف عليه الصلاة والسلام: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. أنجاه الله عز وجل من السوء والفحشاء بإخلاصه. ويبين النبي صلى الله عليه وسلم أن شفاعته لا تنال إلا لأهل التوحيد. ففي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو قال من نفسه. وعن جابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار. فمدار الأمر على التوحيد. إذا صلح التوحيد نظر يوم القيامة إلى ما عنده من عمل صالح. وأما المشركون والعياذ بالله يساق بهم إلى النار من دون أن ينظر إلى أي عمل كان منهم، ولو كان في نظر بعض الناس صالحا بأن كان فيه تصدق أو إنفاق على الفقراء. Barang siapa, beliau mengatakan, barang siapa yang ingin melaksanakan atau merealisasikan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia ini, walaupun hal ini sedikit orang yang melaksanakannya, di antaranya adalah hendaknya ia mentahqiqkan tauhid.
Karena tauhid merupakan kewajiban pertama kepada hamba, dan ia merupakan rukun yang paling agung dari rukun-rukun Islam. Dan manusia dalam masalah tauhid itu terbagi, sehingga dia memiliki perbedaan satu sama lain tergantung kepada tauhid. Dan tauhid ini merupakan perintah yang sangat agung, dan ia memiliki rukun, memiliki kedua rukun. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka." Jika engkau syirik wahai Muhammad, maka akan terhapus segala amalmu. Maka Allah Subhanahu wa taala membandingkan antara kesyirikan yang akan menjadikan amal seorang menjadi habaan mansura, menjadi tidak memiliki arti. Dan orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang lain Allah berbicara, berfirman melalui lisan iblis, "Fa bi'izzatika la aghwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin." Dan dengan keagunganmu ya Allah, aku akan menyesatkan semua anak Adam kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Yusuf alaihi salam, sebagaimana Yusuf telah mau kepada Imra'atu Aziz, dan begitu juga Imra'atu Aziz telah mau kepada dia, dan seandainya bukan karena burhan, bukan karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia Yusuf termasuk dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ikhlas. Begitu juga syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan didapatkan kecuali oleh orang-orang yang ikhlas, oleh orang-orang yang merealisasikan tauhid, melaksanakan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu nanti pada hari kiamat ya Rasulullah? Maka dia adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian hadis Jabir ibn Abdullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bertemu dengan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ia ke dalam surga. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka baiknya amal seorang itu tergantung dilihat dari bagusnya tauhid. Nanti pada hari kiamat, apabila tauhid seorang telah bagus, maka akan dilihat amal-amal yang lain dari amal-amal salehnya yang akan memasukkan ia ke dalam surga. Dan adapun orang-orang musyrikin, orang-orang yang syirik kepada Allah, maka ia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya. Bagaimanapun amal kebaikan yang pernah ia lakukan, itu tidak akan memberikan manfaat sedikit pun kepadanya. الزاد الثاني للغريب في هذه الدنيا تقوى الله في السر والعلانية. يقول الله عز وجل في الحج: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. خير الزاد تقوى الله عز وجل في كل مكان، في الحج وفي غير الحج. فلا يكون العبد من المرضيين عند ربه عز وجل حتى يكون متقيا له، لا يكون متقيا أمام الناس وفي خلوته يتجرأ على حرمات الله. ليست هذه من صفات المتقين. ومن أدمن وأصر على معصية الله عز وجل وحرماته في الخفاء وفي السر، أوشك الله عز وجل أن يفضحه وأن تكون خاتمته سيئة. فإن من أعظم أسباب سوء الخاتمة معاصي السر والإصرار عليها.
يقول الله جل وعلا في بيان عاقبة التقوى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. أهل التقوى يجعل الله جل وعلا لهم فرقانا يهديهم ويبصرهم سبيل الحق من سبيل الباطل، وفي الجنة يكرمهم بفضله العظيم، ويوم القيامة يغفر لهم ويكفر عنهم سيئاتهم. ويقول الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يجعل الله للمتقين يسرا، ويجعل العاقبة لأهل التقوى، والعاقبة للتقوى. قال الله جل وعلا أيضا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه الآية جمعت بين الزاد الأول وهو التوحيد والإيمان وهو مؤمن، وبين العمل الصالح وهو التقوى، التزام أمر الله جل وعلا واجتناب نهيه. فمن جمع بينهما أكرمه الله جل وعلا بالحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة. وأما المعيشة الضنك ونكد العيش وضيق الصدر فأقرب الناس إليه المتجرئون على محارم الله جل وعلا، والذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها والعياذ بالله. Yang kedua, dari zat untuk orang yang asing, Syekh mengatakan yaitu takwa kepada Allah, baik pada waktu sepi maupun waktu ramai. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hajj, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bekal dengan takwa ini berlaku untuk haji dan yang lainnya. Karena seorang hamba apabila ia bertakwa kepada Allah, maka ia senantiasa akan berada di dalam keridhaan kepada Allah. Maka orang yang bertakwa kepada Allah di depan manusia, kemudian ia melakukan kemaksiatan di belakang manusia atau ketika orang sepi, maka orang ini akan mendapatkan hal yang sayyi'ah, yang jelek, dan termasuk bagian dari sebab-sebab su'ul khatimah, yaitu akhir yang jelek. Kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana." Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuk kalian furqan. Yang dimaksudkan dengan furqan di sini adalah bahwa Allah akan memberikan hidayah untuk bisa membedakan jalan yang hak dengan jalan yang batil, sehingga ia nanti pada hari kiamat akan mendapatkan kebahagiaan. Dalam firman Allah yang lain, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan urusan-urusannya gampang, dan akibat balasan bagi orang-orang yang bertakwa adalah kebaikan. Wal aqibatu lil muttaqin. Maka orang-orang yang bertakwa, ia akan mendapatkan kebahagiaan yang baik, akan mendapatkan kehidupan yang thayyibah. Maka di dalam ayat ini digabung antara tauhid, keimanan, dan amal saleh, dan ini semuanya adalah bagian dari ketakwaan kepada Allah. Adapun orang-orang yang memiliki kehidupan yang dongka, ma'isyatan dongka, yaitu kehidupan yang sempit, yaitu orang-orang yang berani melanggar batasan-batasan Allah, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di belakang. الزاد الثالث التمسك بالسنة ولزوم منهج السلف الصالح. يقول الله عز وجل:
بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جمعت هذه الآية بين إسلام الوجه لله وهو التوحيد، وبين الإحسان وهو لزوم السنة. عاقبة ذلك نيل الأجر عند الله، وأجر الله عظيم، ونفي الخوف ونفي الحزن يوم القيامة. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أمر الله عز وجل فيه الحياة، إذا دعاكم لما يحييكم، فلزوم السنة فيه الحياة، فيه حياة القلوب وحياة الأبدان. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي، فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. النجاة من الاختلاف ومن الضلال حين الاختلاف بلزوم السنة ولزوم سنة الخلفاء الراشدين التي هي منهج السلف الصالح. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلفت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي. النجاة من الضلال في هذه الدنيا بلزوم والتمسك بالكتاب والسنة. ويبين النبي صلى الله عليه وسلم عاقبة مخالفة السنة بما روته عائشة رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لزوم السنة شرط أصيل في قبول العمل، لا يقبل الله عز وجل عملا صالحا حتى يجمع بين الإخلاص والتوحيد وهو الزاد الأول، وبين لزوم السنة وهي المذكورة آنفا. Bekal yang ketiga untuk orang yang asing yaitu berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tetap di atas manhajnya para salafus saleh. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih." Dan orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia dalam keadaan muhsin, maka ia akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini digabung antara orang yang menyerahkan dirinya hanya kepada Allah, dan itu adalah tauhid, kemudian muhsin atau ihsan, dan itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ia akan mendapatkan pahala yang agung, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan ketakutan kepada dirinya nanti pada hari kiamat. Kemudian juga nanti orang-orang akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengajak kepada apa? Sesuatu yang akan menghidupkan kalian, dan sesungguhnya mengikuti sunnah, tetap di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayat, yaitu tetap dalam hidup. Dalam hadis Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu beliau mengatakan, wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kami peringatan dengan sebuah peringatan yang menjadikan mata kami menangis. Kemudian
menjadikan tubuh kami merinding. Kemudian kami mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatun muaddi. Ya Rasulullah, seakan-akan ini nasihat perpisahan, fa'ausina. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta oleh para sahabat, berikanlah kami wasiat ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan mereka, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abd. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah dan mendengar dan mentaati walaupun yang memimpin kalian adalah hamba dari Ethiopia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajis wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Maka berpeganglah dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin setelahku, maka gigitlah ia dengan gigi gerahammu, dan wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kalian dari suatu hal yang baru. Sesungguhnya segala suatu hal yang baru adalah bid'ah dan semua bid'ah adalah sesat." Maka kesuksesan dan kebahagiaan dari ikhtilaf, dari perselisihan dan kesesatan itu dengan cara berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku jadikan untuk kalian dua hal yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu kitabullah dan sunnati," yaitu kitab Allah, yaitu Al-Quran dan sunnahku. Maka kehidupan atau kemenangan, kesuksesan, yaitu dengan cara kita berpegang teguh dengan kitabullah, dengan sunnah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tidak ada artinya. Aisyah radhiyallahu anha dalam hadisnya, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang mengerjakan suatu amal yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalnya ditolak. Maka berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diterimanya suatu amal itu dengan cara kita ikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, yaitu tauhid, dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. الزاد الرابع تدبر القرآن والإكثار من تلاوته والاجتهاد في فهم مراد الله جل وعلا منه. ولا يتم فهم القرآن إلا بتعلم اللغة العربية، ولو لم يكن من فضل لتعلم اللغة العربية إلا فهم كتاب الله جل وعلا لكانت هذه كافية في الحث على تعلم اللغة العربية. في زمن الفتن تشتد الحاجة لتلاوة القرآن، كيف لا وهو الشفاء. كتاب الله جل وعلا هو الشفاء للأرواح والأبدان والقلوب. يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فينبغي على كل عبد وكل واحد منا أن يراجع نفسه أين هو من تلاوة القرآن. أقل القليل المداومة على تلاوة القرآن في كل يوم، لا يخلو يوم من تلاوة شيء من القرآن، ولو من المصحف، ولو بدون حفظ، ولو بدون تفسير. أقل القليل أن يحرص كل منا على تلاوة قدر من كتاب الله جل وعلا. نسأل الله أن يعيننا جميعا.
dan mentadabburi Al-Quran, banyak membacanya, dan tidak akan sempurna orang mentadabburi Al-Quran kecuali dengan memahami bahasa Arab. Dan Al-Quran itu tidak akan bisa dipahami kecuali dengan bisa bahasa Arab. Seandainya tidak ada keutamaan yang lain dari kita belajar bahasa Arab, dari kita dianjurkan untuk mempelajari bahasa Arab selain memahami Al-Quran, laqad kanat kafiyah, maka itu telah cukup. Maka pada zaman fitnah ini kita perlu untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Bagaimana tidak? Karena Al-Quran itu sendiri merupakan penawar bagi ruh, bagi badan, bagi hati. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguhnya Al-Quran merupakan mau'izah dari Rabb kalian, dan ia merupakan syifa untuk hati dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dalam ayat yang lain, sungguhnya Al-Quran itu adalah rahmat dan penawar bagi orang-orang yang beriman, tidak akan bertambah kepada orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Maka setiap kita, marilah kita melihat kepada diri kita masing-masing, sejauh mana kita dengan Al-Quran, sejauh mana kita sering membaca Al-Quran. Maka hendaknya kita memiliki waktu setiap hari untuk kita membaca Al-Quran. Mungkin kita tidak bisa dengan hafalan, maka kita minimal kita membaca Al-Quran itu dari mushaf. Maka hendaknya setiap Islam, setiap orang-orang Islam, untuk ia semangat membaca Al-Quran ini sesuai dengan kemampuannya. Zadul khamis as-sabr. Yaqul Allah Jalla wa Ala, Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. فلاح كل عبد بالصبر والتقوى. ويقول جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول جل وعلا أيضا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فالاستعانة بعد الله عز وجل في هذه الدنيا بأمرين عظيمين، الصبر والصلاة، فبهما يستعين كل عبد على ما يجده من ضيق في هذه الدنيا أو بلاء أو انشغال أو تقصير عن شيء من حق الله جل وعلا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل قبض على الجمر، للعامل فيهم مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. فأجر الصبر في آخر الزمان يكون أعظم مما قبل ذلك. فكل منا في كل يوم يجد أن الصبر أثقل مما مضى، وهذا يجعله أعظم أجر عند الله عز وجل. الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله. Bekal yang kelima adalah bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu isbiru, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah, wasabiru, dan tetaplah di atas kesabaran, warabitu, dan tetaplah kalian menjaga perbatasan, la'allakum tuflihun, semoga kalian termasuk orang-orang yang menang. Maka bersabar merupakan sebab kemenangan. Begitu juga dalam firman Allah yang lain, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sesungguhnya akan diberikan balasan pahala kepada orang-orang yang bersabar tanpa terhingga. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, wasta'inu bis sabri was salah, maka mintalah dengan sabar dan salat. Maka dua hal yang perlu kita perhatikan di sini adalah marilah kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan kesabaran dan salat. Kita meminta di dalam kesempitan kehidupan dunia ini, baik itu dari bala maupun kelalaian maupun kekurangan dan yang lain sebagainya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar. Sesungguhnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang bersabar dengan agama Allah bagaikan orang yang menggenggam bara api. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang bersabar pada zaman itu sama seperti 50 orang dari kalian. Maka ini menunjukkan akan agungnya, akan bahayanya akhir zaman ini, dan hendaknya kita bersabar. Kita bersabar dengan ketaatan kepada Allah, kita bersabar dari kemaksiatan kepada Allah, dan kita bersabar dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita. الزاد السادس الاجتهاد في العمل الصالح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. من أعظم أسباب النجاة من الفتن الاشتغال بالعمل الصالح، فيحفظ الله جل وعلا عبده من الفتنة باشتغاله بالعمل الصالح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إليه. العبادة في زمن الفتن والقتل والدماء كهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم فضل الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما عظم فضل المهاجرين على الأنصار إلا لأنهم تميزوا واختصوا عنهم بالهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والهجرة معه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يكون له خبيء من عمل صالح فليفعل. بعض الأعمال لا تكون إلا مع المسلمين، فيعلمون بها ولو لم يقصد العبد، ولذلك يوصي النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بأن يجتهد في الأعمال الصالحة الخفية التي لا يعلم بها أحد، حتى أقرب الناس إلى العبد، حتى زوجته وأولاده يفعل أعمالا لا يعلم بها أحد من الناس. وهذه بما علم الله عز وجل من عبده هذا من الصدق والإخلاص ينجيه من الفتن ويحفظه من الكروب والعياذ بالله. Yang keenam adalah hendaknya zat atau bekal yang keenam adalah hendaknya kita bersungguh-sungguh di dalam melakukan amal-amal saleh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka bersegeralah kalian melakukan amal-amal saleh. Bersegeralah mendahului fitnah tersebut, karena bisa saja pada pagi hari orang itu beriman dan pada sore hari dia kafir, atau sebaliknya pada sore hari dia beriman dan pada pagi hari ia kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, karena dia telah menjual agamanya dengan sesuatu dari dunia. Maka hendaknya kita bersungguh-sungguh di dalam melakukan amal saleh. Kita sibukkan diri kita dengan melakukan amal-amal saleh, karena ibadah terutama pada zaman ini, pada zaman fitnah, pada zaman yang sangat luar biasa, banyak pembunuhan, peperangan dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya orang yang melakukan ibadah pada waktu fitnah kahijratin ilayya, seperti ia hijrah kepadaku. Padahal kita sudah tahu perbedaan yang lebih antara para sahabat Ansar dengan orang-orang muhajirin, yaitu sahabat muhajirin yang ia lebih mulia, maka disebabkan karena hijrah mereka bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mampu dari kalian
untuk melakukan amal saleh dalam waktu sepi, tidak diketahui oleh orang, maka hendaknya ia melaksanakannya. Ia bersungguh-sungguh melaksanakan wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita untuk kita beramal dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai amal kita diketahui oleh orang, walaupun orang yang paling dekat kepada kita, baik itu istri, keluarga, atau kita berusaha, tak seorang pun yang mengetahui amal yang kita lakukan dari amal-amal saleh tersebut. Dan ini adalah hal yang perlu kita tanamkan, karena amal itu akan selalu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita ikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. الزاد السابع طلب العلم. طلب العلم الشرعي من أعظم الأعمال. يظن بعض الناس أن طلب العلم فضله فقط لأنه طلب علم، ولا يعلم أن العلم كما أنه طلب علم هو عبادة، بل من أشرف العبادات. ويفضل كثير من العلماء طلب العلم على جميع النوافل. ومعلوم فضل العلم عند الجميع، طلب العلم. يقول الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. من حسن عاقبة أهل العلم أن الله عز وجل يرفعهم فوق المؤمنين، لم يقل جل وعلا درجة، بل قال درجات. درجة أولي العلم فوق المؤمنين على تفاوت إيمانهم بدرجات. ويبين النبي صلى الله عليه وسلم أن طلب العلم وأن الفقه في الدين علامة الخيرية، بقوله في حديث معاوية رضي الله عنه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه في الدين والتفقه في الدين علامة خيرية في العبد. ومن حرم الفقه في الدين أو حب التفقه في الدين، قد لا ينال كل مسلم الفقه في الدين، لكنه يكون من أهل الخيرية بحرصه على الفقه في الدين. أما المعرض عن الفقه في الدين وعن حب التفقه في الدين فهو والعياذ بالله خاسر وخارج من الخيرية. وفي زمن الفتن تشتد الحاجة لطلب العلم، لأن في أوقات الفتن تحدث للمسلمين نوازل وأحداث لم تكن قد حدثت من قبل، فلا بد فيها من وجود علماء أكابر يهدون الناس فيها إلى السنة والحق. ولذلك أمر الله جل وعلا بالرجوع إلى العلماء، وذلك مستفاد من قوله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ولو ردوه إلى الرسول، الرد إلى الرسول في حياته بالرجوع إليه، والرد إليه بعد وفاته بالرجوع إلى سنته. قال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فتشتد الحاجة في زمن الفتن إلى الرجوع إلى العلماء الربانيين أهل السنة السلفيين. ونشاهد في كل يوم أن العلماء في قلة، يقلون يوما بعد يوم، وهذا يجعلنا أشد حرصا على طلب العلم، ليكون في مستقبل أيامنا من يخلف هؤلاء العلماء ومن يهدي الناس إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمان. Dan bekal yang ketujuh adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu syar'i
merupakan a'zamil a'mal, merupakan amal yang paling agung. Bahkan menuntut ilmu merupakan ibadah yang paling mulia. Keutamaan menuntut ilmu banyak orang tidak mengetahuinya. Bahkan sebagian para ulama menganggap bahwa menuntut ilmu lebih afdal dari semua nawafil, dari semua yang sunnah-sunnah. Maka ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu sudah diketahui keutamaan-keutamaannya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Maka balasan yang baik bagi orang-orang yang menuntut ilmu, Allah mengangkat mereka lebih dari orang-orang yang beriman yang lainnya. Itu tergantung kepada tingkat iman dan tingkat keilmuan mereka. Maka sesungguhnya fiqhu fiddin, kita paham agama ini merupakan tanda kebaikan. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuknya, maka Allah memahamkannya di dalam agama. Maka tanda kebaikan seorang hamba itu tergantung kepada jauh dan dekatnya kepada ilmu. Maka seorang akan selalu berada di atas kebaikan selama ia semangat untuk ia memahami agama ini. Dan orang-orang yang jauh dari ilmu, maka bisa saja ia akan menjadi lawan, bahkan keluar dari kebaikan ini. Maka pada zaman fitnah ini, zaman akhir zaman ini, kita butuh kepada para ulama. Kita butuh kepada orang-orang yang menasihati kita. Karena setiap hari nawazil, yaitu permasalahan-permasalahan yang baru akan datang kepada kita. Dan itu tidak ada yang dapat memberitahukan kita kecuali kita kembali kepada ulama-ulama yang mulia. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kembali kepada para ulama. Apabila datang kepada kita sesuatu yang berhubungan dengan khauf dan aman, maka kembalikanlah kepada Allah dan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang dapat mengistimbatkan, mengeluarkan dari kita. Tidak kita berikan kepada keumuman orang. Maksudnya kita kembali kepada Rasul di sini apabila beliau masih hidup, kita kembali kepada beliau. Dan apabila beliau telah meninggal, maka kita kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu rujuk kepada pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, rujuk kepada salafiyin. Dan pada zaman ini setiap bertambah hari demi hari, maka para ulama telah berkurang pada diri kita, sehingga hendaknya kita berusaha. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pengganti untuk para ulama tersebut yang dapat mengembalikan manusia kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. الزاد الثامن تجديد التوبة في كل وقت. قدر الله عز وجل على كل بشر أن يقع في الذنب، فلذلك يحرص كل مؤمن مريد لنجاته على أن يجدد توبته في كل حين، لأنه لا يسلم من تقصير في طاعة الله أو تقصير في شكر نعمة الله أو وقوع في ذنب شعر أم لم يشعر. يقول الله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الفلاح في الإكثار من التوبة إلى الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم:
إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، وهو الران الذي ذكر الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ومن وصايا الصالحين أن يجدد العبد توبته في كل ليلة قبل نومه، ينظر تقصيره في طاعة الله وما أصاب من الذنوب، ويجدد توبته في كل ليلة حتى يمن الله جل وعلا عليه بمغفرة ما كان منه في ذلك اليوم. وهكذا إن مات على خير، وإن عاش يوما جديدا تاب في آخره بعون الله. Zat yang kedelapan adalah hendaknya kita selalu memperbarui, mentajdid, membarukan taubat kita di dalam setiap waktu. Maka hendaknya bagi setiap kaum muslimin, bagi setiap orang-orang beriman, untuk ia memperbaharui taubatnya di setiap waktu, dari kelalaian ketaatan kepada Allah, kurangnya kesyukuran kepada Allah, atau dari dosa yang ia lakukan, baik ia sengaja maupun tidak ia sengaja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun." Maka bertaubatlah kalian kepada Allah semuanya, hai orang-orang yang beriman. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, apabila seorang hamba melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan bertambah di hatinya suatu titik, yang apabila ia bertambah kemaksiatannya, maka akan bertambah titik itu, dan apabila ia tidak, maka akan terangkat dari hatinya. Itulah yang dimaksud ran dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Kalla bal rana ala qulubihim." Maka wasiat-wasiat orang saleh kepada kita, hendaknya kita memperbarui niat kita setiap malam. Sebelum kita tidur, kita perhatikan apa yang pernah kita lakukan dari dosa pada hari itu, apa kekurangan yang pernah kita lakukan pada hari itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita pada hari itu. Apabila dia mati, maka ia akan meninggal di dalam kebaikan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. الزاد التاسع كثرة دعاء الله جل وعلا، والإلحاح عليه جل وعلا في الدعاء بالمغفرة والتوفيق وحسن العاقبة والنجاة من النار. يقول الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أمر الله جل وعلا بدعائه، وأخبر أن الدعاء عبادة في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الخلق إيمانا، وهو الأتقى لله، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان كثير الدعاء في صلاته وفي أوقات الإجابة وفي آخر الليل. وما نقل عنه عليه الصلاة والسلام من الأدعية كثير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. المؤمن والعبد في هذه الدنيا يصيبه ما يصيبه من الملهيات والشواغل، فربما نقص إيمانه أو أصابته غفلة، فلا ملجأ له إلا مولاه جل وعلا، فيلتجئ إليه بأن يجدد الإيمان في قلبه. وإذا تجدد الإيمان في القلب عاد العبد كما كان وربما أحسن مما كان. Dan yang kesembilan, hendaknya kita banyak
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus berdoa kepada Allah. Semoga kita mendapatkan maghfirah dan akhir yang bagus. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza salaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Wahai Muhammad, jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan aku mengabulkan doa-doa hamba, doa orang-orang yang berdoa jika ia berdoa kepadaku. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hendaknya mereka beriman kepadaku dan semoga mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya doa merupakan ibadah, baik itu di dalam Quran maupun melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul, orang yang paling bertakwa di antara manusia, orang yang paling beriman kepada Allah, namun beliau tetap memperbanyak doanya kepada Allah. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau banyak berdoa di dalam salat beliau, beliau banyak berdoa di akhir-akhir malam beliau dan lain sebagainya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan iman di dalam diri kalian bagaikan Allah menciptakan pakaian. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memperbarui iman kalian di dalam diri-diri kalian. Maka mungkin kita sebagai manusia suatu saat kita itu kurang di dalam keimanan, kita tidak memiliki tempat kembali kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila imannya telah diperbaharui, maka dia akan menjadi orang yang terbaik atau bahkan lebih baik dari sebelumnya. الزاد العاشر والأخير أداء الحقوق وكف الظلم. خلق الله جل وعلا الإنسان وأوجب عليه في هذه الدنيا حقوقا لغيره، أعظمها حق الله جل وعلا، ثم حق نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم حقوق كثيرة، منها حق الأهل وحق الوالدين وحق ذوي الأرحام وحق الصديق، حقوق كثيرة بينتها السنة. لا يكون العبد ناجيا حتى يؤدي هذه الحقوق. يقول الله جل وعلا في بيان عاقبة من ضيع شيئا من هذه الحقوق: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويقول أيضا: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان عاقبة الظلم، والنصوص في ذلك كثيرة: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أن دعوة المظلوم على ظالمه لا ترد. فالظلم من أعظم أسباب الحرمان، حتى ولو كان العبد فيما يظهر حريصا على الخير أو محافظا على الصلاة، ربما يظلم إنسانا مسكينا لا يعلم به أحد فيحبط الله له جميع عمله. فالعبد المؤمن يؤدي الحقوق ويحرص أن لا يكون ظالما لأي أحد، حتى ولو كان إنسانا مر به في الطريق أو لم يره إلا لحظات. فالظلم من أعظم أسباب الحرمان والخذلان، ومن أعظم أسباب عقوبة الله جل وعلا للإنسان في الدنيا قبل الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا تقصيرنا وإسرافنا في أمرنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Bekal yang terakhir adalah bekal yang ke-10 adalah yang terakhir. Hendaknya kita
memberikan hak-hak orang lain, serta kita menjaga diri kita dari kezaliman. Maka di dunia ini orang-orang memiliki hak kepada yang lain, dan hak-hak di dunia ini sangatlah banyak, dan hak yang paling tinggi adalah hak Allah Subhanahu wa taala, kemudian hak Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu hak-hak orang lain dari kedua orang tua, kedua kerabat, hak anak, hak istri dan yang lain sebagainya. Maka orang-orang yang tidak melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang-orang yang tidak menepati hak-haknya, perjanjiannya dan memutuskan, maka ini adalah orang-orang yang telah membuat kerusakan di dunia ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ittaquz zulma fa innahu zulumatun yaumal qiyamah." Maka takutlah kita kepada kezaliman, karena kezaliman itu merupakan kegelapan nanti pada hari kiamat. Maka di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Wattaqu da'watal mazlum." Maka takutlah kita kepada doa orang-orang yang terzalimi. Maka hendaknya kita takut kepada orang-orang yang terzalimi, karena bisa saja orang itu harisun alal khair, dia itu semangat melakukan kebaikan, akan tetapi bisa saja ia telah menzalimi seorang yang miskin, maka Allah Subhanahu wa taala menghabiskan amalnya. Dia tidak melaksanakan hak-hak orang lain, bisa saja ia juga melakukan kezaliman pada orang yang cuma dilihat di jalan cuma satu kali. Maka dengan hal ini hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak memiliki dalam kehidupan yang singkat di dunia ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita di akhirat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.